हेलो सांग मैंने आज देखु झारसुगुड़ा मु इडको टावर बिल्डिंग पर ठिया देखो आमर वेदांत स्टील प्लांट एरिया देखो केते बड़ एरिया वेदांतर चारोटी कुंड कुंड अच्छी कोयला जला है आयरन सब स्टील जिन सब तैयारी कराऊँगी लुहा जिन देखो केते बड़ एरिया देखो ये जेकोनी सब ट्रक सब अच्छी ये सब जाऊँगी बुलिकी से पटे जीव वेदांत स्टील प्लांट को देखो आउर जूम जूम कर देखो जितक ट्रक एपटे सबुतिक से जीव ये सब सेपटे आम केन्दुझर रोड केन्दुझर राउरकेला सेपटू से कोयला आणुची सबुतक लंबा लाइन देखु केते लंबा लाइन तार लगी गोटे देख चेतक तार लंबा लाइन सब लगी लाइन हो सबुतक देख सब जाऊँगी जीव से कुंडे सब जितक सब कोयला जला हे देख यहीपटे गछ अच्छी यहीपटे यूटर्न कर यूटर्न कर सी जाऊँगी से पटे गछ से पटे पुणी सी जाऊँगी देखो सेपटू एबे आउ तो वर्षे कि 2 वर्ष लगे देखो यहीपटे से माटी पड़ी ये देखो सी निजे जगह किणिकी आमती तार भड़ा न हम गाड़ी से ट्रेन पर्सनल ट्रेन तार अच्छी देखईदेवी रुह पर्सनल ट्रेन से तार पर्सनल ट्रेन गोटे ट्रेन अच्छी ऑटोमेटिक जाऊ से ट्रेन गोटे सीधा बाट से निजे किणिकी ट्रेन जीव देखो सेपट तार आउ गोटे प्लांट अच्छी सेपट देखो से प्लांट रु ए प्लांट को एका से गोटे रोड ट्रेन लाइन से जगह निजे पर्सनल जगह किणी से गोटे ट्रेन लाइन करे रोड कम चली देखो जूम कर रोड कम चली वेदांतर बर्तमान सुधा कम चली वर्ष 2 वर्ष लगे ब्रिज हो गला सब तक पर्सनल ट्रेन तार जीव देखुए झारसुगुड़ा सब बड़ बिल्डिंग इडको टावर जितक ट्रक सब देखिए आप सबुतक हूँ वेदांत देखो केते लाइन लगे मैंने ट्रक भी गणी हम देखो तार लाइन के लगे एपटे लाइन लगी सेपटे बुली बुली जाऊँ खाली यूटर्न है खाली बुली बुली जाऊँ वेदांत सेपटे देखो आउट देखईदेवी भूषण स्टील प्लांट एपटे हूँ देख जोटा निआ जलुची ये हूँ भूषण भले जूम कले देखी पारे भूषण स्टील प्लांट झारसुगुड़ा आम JSW स्टील प्लांट अच्छे से पछपटे अच्छी पछपटे देखईदेवी आप देखते केते बड़ एरिया केते बड़ टोटाल तार 10 किलोमीटर कि 15 किलोमीटर एरिया खाली अच्छी वेदांतर जितक देखुना जितक बड़ बड़ बिल्डिंग से सब देखुं तार सब स्टाफ मान रोच स्टाफ एरा सब देखते स्टाफ क्वार्टर सब स्टाफ क्वार्टर पर्सनाल तार सब जगह वेदांतर सब किणी सब तक स्टाफ मान पर्सनाल लैट्रिन बाथरूम सब स्टाफ मान सब अच्छी देखो केड़े गोटे अपार्टमेंट वेदांतर स्टाफ केवल देखो गोटे से बिल्डिंग इडको टावर झारसुगुड़ा ये पछपटे देखा जाऊनी चलो मुझे देखी दूसरी पछपटे हम JSW स्टील प्लांट अच्छी JSW देखो मुझे पछपटू आसली JSW देखो यहाँ JSW स्टील प्लांट देखो केते हाइट ऊपर मु ठिया देखो यहाँ JSW स्टील प्लांट टोटाल बिल्डिंग देखो टोटाल मझीरे अच्छी देखो केते महुमाछी देखो केते महुमाछी बिल्डिंग सारा खाली महुमाछी अच्छी ये आप आसिले खाली ट्रक देखिए आ कोयला गुंड देखिए धूली उड़ूसी ये जगह से केते बड़ लाइन तार लगी देखो तो आखि पाऊनी माने तार कोयला तार ट्रक लाइन देखो वेदांतर कोयला लाइन
ଆଖି ପାଉନି। ମୁଁ ଏତେ ବାଟରୁ ଜୁମ୍ କରୁଛି, କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ହେଇଛି ବେଦାନ୍ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଅପୋଜିଟ୍ ସେପଟକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଆମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଇଡକୋଟାର ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଇଡକୋ ଟାୱାର ତା ବ୍ୟାନର ଏଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଳି କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ, ନିହାତି ଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ପାଳି ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟ୍ରକ୍ ଲାଗିଛି। ଟୋଟାଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତା ସହରଟା ଦେଖିବେ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା କୁଣ୍ଡ, ବେଦାନ୍ତର ତା କୁଣ୍ଡ ଏତେ ହାଇଟ୍ ଯେ ତା ଧୂଆଁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେମିତି କହେ ଆକାଶରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଶୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଏତିକି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ଆଣିକି ବହିକି ପକେଇଛି, ଏବେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବି ଆଉ ଟିକେ ହାଇଟ୍କି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଡ଼ି ଗୋଟେ ଆଣିକି ପକେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ହାଇଟ୍କି ଚଢ଼ିବି, ଦେଖିବା ପୁରା ହାଇଟ୍ରେ ସବୁତକ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖିବା। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଉପରକୁ ଆସିଲି ହେରି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ବିଲ୍ଡିଂର ପୁରା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ଆସିଛି ହେରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଇଡକୋ ଟାୱାର। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଡ଼ିଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସିଡ଼ି ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହାଇଟ୍, କେତେ ହାଇଟ୍ ଏଇଟା ତ JSW। ତାପରେ ଆମର ଏଇଟା ଆସିଲା ବେଦାନ୍ତର ତା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବିଛି। ପର୍ସନାଲ୍ ତା ରୋଡ଼ ସେ ତିଆରି କରୁଛି, ନେଇକି ଯିବ ଟ୍ରେନ୍କୁ। ଏପଟେ ଏଇଟା ତ ହାଇଟ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଟ୍ରକ୍ ବେଶୀ ଦେଖାଯିବନି, ତା ଲାଇନ୍ ତ ଲମ୍ବିଛି। ଏଠି ସେଠି 15-20 କିଲୋମିଟର ଲାଇନ୍ ଲମ୍ବିଥିବ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍। ବା ଯେଉଁ ଆମର ତା ଟ୍ରକ୍ ଲାଇନ୍ ସବୁ ଦେଖ, ସବୁ ରାକରେ କୋଇଲା ଲୋଡ଼ ହେଇଛି, ସବୁ କୋଇଲା। ଗୋଟେ ରୁହନ୍ତୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି କୋଇଲା, ଖାଲି କୋଇଲା ଅଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଏତିକି ଶେଷ କରିବା। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ବୋଲି ତା ପର୍ସନାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ କେମିତି ଯାଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପର୍ସନାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍। କୋଇଲା ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଧୀରେ କିନା ମାର୍କ କରି ଦେଖିବେ। ତା ପର୍ସନାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖ କେମିତି ଯାଉଛି, ବେଦାନ୍ତର ପର୍ସନାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ମାଲ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଏତେ ଭଲରେ ଦେଖାଯାଉନି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେତେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଆଜି ବା ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ବାଏ। ତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ତଳକୁ ଏବେ ଆସିଛି ହେରି ସିଡ଼ିରୁ ଖସିକି ଏପଟକୁ। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ୍ଡିଂର କେମିତି ପାର୍କଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଇଡକୋ ଟାୱାର ତା ପାର୍କଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲରେ ଗ୍ଲେଜ୍ କରୁଛି। ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ହାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ଅଛି, କେତେ ତଳ ଗ୍ଲେଜ୍ କରୁଛି। ଲୋକମାନେ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପର୍ସନାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି। ପୁଣି ଜୁମ୍ କରି ଆପଣ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପର୍ସନାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି ବେଦାନ୍ତର। ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହର୍ନ ମାରି ମାରି ଯାଉଛି। ବାଏ ବାଏ, ଆଜି ଏତିକି। ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଛି ବେଦାନ୍ତର, ପଛରେ ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି।